long live, long live. White Diab, long live, Long live, long live. Kitab Lab, long live, Long live, long live. BJP से आसाम न पकड़ते जना हजार हजार स्वागतम Sagatom, sagatom. BJP या कारण भाई तिप्रा मता को फाइनल रोनो खाबाय कुबाय लामसोको Lamsago, lamsago. कुबकरा long live, Long live, long live. तिप्रा मता long live, Long live, long live. चुक्तन करे दे जना हजार हजार स्वागतम Sagatom, sagatom. फाइनल रोनो खाबाय कुबाय लामसोको Lamsago, lamsago. खानसा long live, Long live, long live. एकता long live, Long live, long live. कुबकरा की महाराजा की सर हंसो कुमार की सर जनराम रियां की दादू आनंद त्रिपुरा की आंबार फाइनेल भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी बीजेपी पार्टी ने फाइए तीन महाराजानी चौमा जे महाराजानी चिंता भावना न महाराजानी सामुनो जों महाराजाना हामियाबे बिनि लगे महाराजाना फाननि बगे जों जत एकता के जों फानसा के कौबक्सा के जों तिनि फाइलेका महाराजानी पार्टी बनो बोसोरनो खुंनि बोसोर बुथार 58 फैमिली 141 बुथार तिनि अरब जैन आं बीजेपीआव दुर्गदिन 2018 थांगेनसिया आं नेतृत्वे जखन बीजेपीनो तैफैनाय आंनो ताव पर्यन्त आंनो दङ किन्तु आंनि तामु आंनि पदनिफ्राय आं शक्ति केन्द्र कनभेनार के निनि पन्चायतबो मनिटरी कमिटिनि आं कनभेनारनो आंनि दायित्व के आंनि साबतु एलाकानि बापान्नावा आंनि पर्बकबिनि बारे गावसोबान्ना आं समस्त आंनि साबतुनो नायै नायनि मासे मानी या अनेक के दुर्गति विक्रांत हाँ बांग्लादेश रिजार्व हाँ बेंगालुर होते चेन्नई गुजरात समस्त आईन सातया के वंचित कारण आं दुर्गदिन आसे 8-9 बছर बीजेपी शक्तिशाली किया आं फायरी दम कुनो आईनी डेभलप आईनी सातय मासे आईन खाली आं मासे खेब्रा फनो मासे नाय आं मासे खेब्रा फनो मासा नाय के एलाकानि समस्त हुग्रा जाग्रा जे मुंनांगना विधायक ब्र कुनो चिन चेष्टा क्रय पारानि लामा कुदिं तो तै कुदिं तो निनि विभिन्न मासे मानिदों तो कारेन्ट कुदे हरनि विभिन्न अबनब्र चेष्टा किया के जों अत दिन जों बीजेपी न ति फाइनाल कुनो से गाल खेसिया के जों बनो अनेक सुइज खये तो हा बुट काहां बनो जों बीजेपी न आफा हामे तो मनो तमिन फब्र चेष्टा लायान कारण जों समस्त चिनि महाराज न जों फाइरिया चिनि एमडीसी चिनि हंस बाबुनो जों थैफबिं याखनो थैसिना हिए जों जत एकता खिया चिनि आइन 47 केन्द्रनि पूरा आइन बीजेपी न खाली खिया आं कमप्लीट खेती फा सीपीएन बादेले पूरा आइन बीजेपी आरो बीजेपी जत तनेले कमप्लीट खिया केन्द्र बो बीजेपी हापां स्टेट बो राज्य बो बीजेपी तुमानि जारे हठात खलाये फाइने बसकां चंमारि गानार नि बिसिंगनो तुमानो खाखेगै तिनि तिप्रमथनि बानानो रम मकले अब तो आं साना इनके केन्द्र बो बीजेपी न सियो राज्य बो बीजेपी न सिफो जों इनके चिनि डेभलप उन्नति क्रय माक्रय इनके नों विभिन्न रुगि सुगि विभिन्न फो नों साइज फरिया इनके निनि मिथि तिथिन बाय खायनाय फुसिनके जे नों ब्रु हिनाय निनि पक्तक तले संखाम आंबो 47 केन्द्रनि बुथ सेक्रेटारि आं सप्तारान 47 केन्द्रनि इनके जों आबो जे नों बुथ सेक्रेटारि मबाय जों आबो बाय खाथिं बे जोंखौ प्रतिशुत लायो जों बाय खायमि जों चिनि सरकारनो ति मायखा चिनि जनगण जों जारिनाय खायरिनाय हिया जों प्रतिशुत लाफैमा इनके मान कारण गाबनो जों प्रतिबाद रिमायान गुनवा जेबो बाग्रा न बिया फंथाय गले जों हामनाया इनके जों आबनो जों एक कथा के जों फाया इनके बो चिनि दा हंसन ना आइले तुइसिं ना आफो या फंफो बुंसुन लाहियो हे लाहिनो ताबो बिया फंनो जों क्लाइसिया न हिया फाया इनके चिनि कर्मी निनि होइरानि खिगो मा खैयाम ना मा सानाय अबश्य सारि होइरानि माने बो इनके थांनाय प निनि विभिन्न दाबि दगाव होइरानि खिगो मा खिगो खौ काम तांगो मा तांगो दल न फचि या गुया आरो इनके बो थांनाय प जोंनो मिथिं फाइदिलें यो गारि रेजात बिन्दरिया निजेन पकेट जोंलाय समया साबतुय जारेनाय खैनाय शिक्षा बिखा खेनेबो नांगवा दाला जों सारा जोंबो हुकथालाय समय जों तामया
ambo ya chung je bukto kaham chung khasuk ma jago তাই কাইসা সমং আটা পার্টি তো জানি যা মুসুমা যে সাউফানো খালাইমানো ফিয়াবা তিনি গোबांमा পার্টি दङ नोंनि जे टिप्रा मथनो नाहारै बानारम फैमाने टिप्रा मथनि तामो काहामनो नहरै टिप्रा मथनो तिनि बानारम फैनान नांखना तामो काहामनो हर chung khe je bok kau ba khe chung bu ba gra ba ke kau aga chung kau tha khe chung tung lai sno ngie phain ko khasuk ya wing kau samano chung khak chang ya bin kau ma no chung kha phamuk tik lai ya bungno se ba sha nung phaimon kau ke chung ro phaimo ba chung ar khe da bil da ala na bi bi na la chung abo khe bungno ha ya chung phaimon kau bo MLA 2023 যে করিমানো লামারি নাই হিমা আবলে সাকসেস নহাদে success phong ya puron ya tau chin kasiram parawa tuiman ya supply school thang nai di निन मुंखो motora ni ya नि रक नरक फैयै लामसबै ना फैमान তিনি আনি 32 কিলো বাজার কাইসাসিনি বাজার সভা দङ আনি ইউথ প্রেসিডেন্ট ধর্মেন্দ্র ত্রিপুরা উমাকান্ত ত্রিপুরা TW যারা নেতৃত্ব এবং বিশেষ করে মিয়াপুর চিনি ফাইনাই চিনি দীর্ঘদিন CPM নি অঞ্চলনি দায়িত্ব লাই সামুং দাংজা এবং BC চেয়ারম্যান বো দীর্ঘ বছর খাইজাক CPM নি লিডার প্রায় 40 বছর ততই CPM পার্টি খাইজাক এর দা জনরাম তাবুকো বর্তমান বিজেপি নি জেলা কমিটি নি সেক্রেটারি আগে জনজাতি মোর্চা নি ডিস্ট্রিক্ট জেনারেল সেক্রেটারি বো দङ তাবুকো মিয়ানি সিমি বো ত্রিপুরা মুথা মহারাজানি লগে ফাইকা তিনি বেলাই খিয়াং তংখাইমা তংখা অবনো জ্বলন্ত প্রমাণ যে আনন্দ ত্রিপুরা এবং জনরাম রিয়াং বরনি নেতৃত্বে তিনি আবার যে বছর নম্বর ভোট 47 নম্বর ভোট না 47 নম্বর ভোট নি যত ভোট পুরা তিনি ফিনিশ খেলে খালি খেলে ফাইকা পরাও 58 ফ্যামিলি 41 ভোটার চিনি 141 ভোটার তিনি বিজেপি ইয়াকাই ত্রিপুরা মুথা ফাইকা তার মানে ও কেন্দ্র আর বিজেপি করিখা ফেনি জংবাইখা তিনি আর বুথ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ থেকে শুরু করে বুথ প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে ও বুথনি পুরা খালি अब একমাত্র বড় আনা হামজাই ফাইয়া বড় ববাগ্রানা হামজাগৈ ত্রিপুরা মুথানা হামজাগৈ বড়নি তেনারা খনাকনা যে ত্রিপুরা মুথানে পার্টিনি চিনি সুপ্রিমো ববাগ্রা नि जे आइडियोलॉजी बबाग्रा जे चिनि ত্রিপুরা सारनि बागै चिनि भबिष्यतनि बागै चिनि जेनारेशननि बागै चिनि अधिकारनि बागै सामुंतानि दङ तिनि बबाग्राना समर्थन खायनानि बागै बराव फाइनाय 12 तारियो आनारस मारियो बा आमतै मारियो बुदुगै आं बबाग्रानि प्रार्थीनो बा आनारस प्रार्थीनो बुदुगै बराव अप्लाइ खायना होनाय आगामी दिनाव बरावनि विभिन्न समस्या विभिन्न जे प्रब्लेम अबनो जों सल्युशन खायनानि बागै बा बबाग्रा बाय सालायनाय जों गावनो तिनि ससियेल मिडिया माध्यमे आं बबाग्रानोबो साना मुसुबो जोंनि पार्टीनि सेन्ट्रेल कमिटि जारा दंनाय रनो आं बेस्ट बर'नि नेतृत्वे अनि YTF नि नेतृत्वे TW नि नेतृत्वे जोंनि फाइनाय जेरै लिडार बर'नि नेतृत्वे गाहाम पारफरमेन्स खालाय दङ आं मने खायो फाइनायो जों 100 to 100% पास नों सामुना एडिसियो जों जित हासिल खालायनाय फाइनाय ভিলেজ कमिटि निर्वाचन ओंगै दङ एडिसि निर्वाचननि परे এবং এডিসি নির্বাচন যখন পাইনাই এডিসিনি ড্রাফট পাবলিকেশননি কাম শুরু হইন দङ কিছুদিনनि পরে অবহয় ড্রাফট পাবলিকেশন ফাইনাল লংমাनि পরে ভিলেজ कमिटि निर्वाचन ভিলেজ कमिटिबो जों दखल खालायनाय BC চেয়ারম্যান जों खालायनाय এবং ফাইনাল অ্যাসেম্বলি নির্বাচন ও বিধানসভা কেন্দ্রগ ত্রিপুরা মুথানি MLA MDC BC চেয়ারম্যান থেকে শুরু খালায় পঞ্চায়েতনি চেয়ারম্যান ত্রিপুরা মুথানি जों খাইনাय আবুনি বাগে নিশ্চিত কোনো বই করে जों ববাগ্রানো উপহার খালাयनाय স্যার कन्टिन्यू नन स्टप निन याक्टे खलाय बाना याफारे लामसकमानि मांफ्ले सालब्रुमनो थगिनो काबै दङ फाइने बसकां चंमारि बाथाय मंगो निन याक्टे जे बाना रवै नों लामसकमानि बिसिंते फाइने चंमारि बाथाय मंगो बब हाइके मार्जेन्ड टुबुइ पासंगि मानो हने चंगै दं आं ताबो मने खायो आनि प्रतिद्वন্দ্বিতা केबो करि এবং জিতি নাইনো এবং বিপুল পরিমাণে आं गत एडिसि निर्वाचन और जिति माने 6000 भोटनि व्यवधान बाय जितियो ताकलाय 7000 8000 भोटनि व्यवधान बाय एवं आरो चिनि आरो आलादा भाबे एक्सट्रा कारण तामनि बागै अकाउन्ट साका अब एकदम 100% आं तामनि बाय साका बीजेपी र पूरा ताबो ग्राउन्ड जीरो तामनि बागै हि रांग दङो केन्द्र सरकार रांग रजा मिया नर्थ इस्ट गुवाहाटी आलोचना खाइलाय जा जे जेसा खाइपानो जों एडिसि दखल मा खाइनाय एडिसि जतनि बागै छागो एक्चुअली जारा चिनी बरुराव टिप्रासा जारा तंनाय रनरावबो खोनादि एडिसि जतनि बागैया एडिसि एकमात्र कंथाय बारारावनि बागै तिनि बीजेपी राव सागो एडिसि जतनि बागै उमैया एडिसि मात्र ओनली ST जारा तंनाय राव एवं एडिसि एलाका जारा पाहाड़ी बांगाली तंनाय राव बरावनि बागैसो आबुनि बागै
পাবলিক রাও সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা শিক্ষিত যুবক যিনি বড় রাও যারা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বড় রাও বরাউনো তাই বুট লিয়া বরাউনো তাই বুট লিয়া এবং আগিয়ে जों 25টা টার্গেট दंमानि ताबुखे जोंनि 28टासो थांगासिनो नाय दं जों 28 जों खाबो खालामनाय जों बिजेपि हाय सामिया जे 28टानि 30टा लानाय हि सामिया बर आरो 2टा बरनि लानाय सियाङाबो बरनि मेटार ठीक আছে 28 नि 28 जों लानानै टार्गेट खालाय दं এবং যিনি অনেক কিছু নেগেটিভ থাঙ্গা যদিও जों বিজেপি বে এলএস থাঙ্গাইকে जों অনেক কিছু যিনি মাইনাস পয়েন্ট দंखामु এইবার जों এককভাবে লড়াই খাইমানে ভাই 28 সিনো जों দখল খালাयनाय এবং আগামী দিনও বিপুল পরিমাণে ভোট বাই जों 5 নং এডিসিও जों অবখালাयनाय এরপরে ফাইনায়ও ও এলাকানি বরংনি যে চাহিদা বরংনি যে বিভিন্ন সমস্যা যিনি এডিসি গভর্নমেন্ট থ্রু থেকে শুরু খালাই जों কর্মচারী রং থেকে শুরু খালাই বিভিন্ন পরিকল্পনা এডিসি গভর্নমেন্টনি দङ ববাগ্রানি পরিকল্পনা অনেক কিছু দङ তিনি বিজেপি হাই যিনি কোনো বাট পার্কে তিনি কাইসা মা সানাय বিজেপিनि জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেব বর্মা যে জায়গা তিনি ধীরেন বাবু ভাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা খালাই নিব একসলে অব তাবো जों তদন্ত খালাই দङ অব কেস ফাইল খালাयनाय বিপিন দেব বর্মা জেনারেল এলাকানি ফাইয়ে তিনি কচুসরা দাইমসরা এলাকাও এসটি এলাকা প্রার্থীর ফাইও একজন ব্যক্তিনি দুইটা ভোটার তালিকা উমাইয়া বিনি এলাকা কাইসা দङ এবং মহারানীনি কাইসা ভোটার তালিকা সুনামিতেই ফেকা অব তদন্ত খালাই দङ जों আগামী দিন অববাই বৃহত্তম আন্দোলন খালাयनाय ত্রিপুরা মুথা পার্টি পরিষ্কার ক অবসিনি আর তথ্য প্রমাণ ফাই দङ বিপিন দেব বর্মা বিজেপিनि জেনারেল সেক্রেটারি সব সময় অবৈধ তিনি আবার সাগো হাংসো ত্রিপুরা না যায় এমনি হো রুকাইনাय পাবলিক নং রুকাইমিয়া নং বরংনো দমক রিমানো রাং রিমানো হুমকি রিমানো বরংনো জিয়ালো চংমানো বরংনো ইয়াক খামানো কিন্তু বরংনি বখানা কেবনো খামাইয়া বরংনি বখাগো তাবো বুবাগ্রা যেখানে থাং বুবাগ্রা যেসে ফানা রাং রিদি অবন বাই ত্রিপুরা মুথারো মিছিল খাইও রাং রিখায় রাং লাদিপো বুবাগ্রানো বুট রিদি পরিষ্কার কও রাং লাখায় রাং রিদি মাংস রেখে মাংস চাদি বুবাগ্রানা বুট রিদি বুবাগ্রানা কেপ্লাই খালাইদি এবং বুবাগ্রা কেপ্লাই খালাयनाय जोंनि भबिष्यत जेनेरेसन बुसाबतैनि बयबो सामुंतान हामबाय।